أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Mudah-mudahan nyata nabi tiasa guna nasu asara Ramadan al-akhir. Nasu sawati kanu mangayai nu uyan Ramadan agoli. Sebabin sa uyan Ramadan na pimbayan ng mga ulama imangayenin sa tiutiman. Ikaisang bagayanin nasuiganat sa kanu ikaisa kanu uyan Ramadan taman sa kanu ikasapuyo na binuduan yan sa asrul awail. Suiganat sa kanu ikasapuyo taman sa kanu ikadawpuyo na binuduan ilan sa asrul awasito. So iganat manam sa kanu ikadawpuyo taman kanu ikatiupuyo na binuduan yan sa asrul awakhir. So sa guna nyata no bitiasa guna na asrul awakhir. Sebab sa magandang gauma na nota no gingatan nang nota no gapamakutan. So asrul awakhir. So gimana cek kanu ikadopu taman sa kanu ikatiupu na fihal khairat na dayum kanu namba mga gay asrul awakhiranan imanga mapia wal ujur al kathirah nang guna dayumun imanga bayas amaraku wa fiha al fadail al mashhura nang guna dayumun imanga kelebihan amapayag wal khasais al azimah nanggo mga nataratanto amasya. Nyaong kinabudu sa khasais amasya na sebab san naan san mga gebek udi na mga pahaya aga kwan kasambag katabu sa asrul awakhir na rin kagatun gapayuli yu kanu sayako sa ikanin tubi kinabudun sa khasais. Famin khasaisiha supad khasaisin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu bil amali fiha aksar min ghairiha. Saban-saban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanyaning keadaan na bamike sekanin sa gebek samba sa kanu asrul awakhiranan. Sa marake ika bamikenin min ghairiha kanu sayakaw kanu asrul awakhir. Nyanin makna na goma su asrul awakhir na su gebek Rasul sallallahu alaihi wasallam na makama mana ipaggambyaranin. Wai. Fa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil asril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Ahmad. Hadis anak kabung gani Aisyah. Ana suatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isaban-saban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanyaning keadaan na bamike sekanin siya kanu asrul awakhir santoba ka bamikenin na din ka mailay kanu sayakaw kanu sa asrul awakhir aka bamike. Hadis niyaw nakapalyo na si Muslim nanggo si Tirmidzi nanggo si Imam Ahmad. Wa anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asr shadda mi'dharahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Hadis mun anak kabun kani Aisyah bidaunin sabana sunabi ameng kay umurup su asrul awakhir sadda mi'zarahu na ilutanin susabitanin. Ya kina maknanu mga ulama sa sadda mi'zarahu
naqila huwa kinayatun anil jaddi wal ijtihad bil ibadah. Nan kinadawanan sa irutanin isabitanin nan nasindilinan sa kapamikanin sa simba aming kamau masuk asrul awakhir. Per akina makna no mga ulamaun nakila ya itizal an-nisa. Nan nanyaw kinadayo na sindil kun sa kanu mo makun sa asrul awakhir na tangkanin so mga babenin. Wa yu'ayyid hadzal makna na support o support namba kinamaana tangkan sa mga babay so kadayo wa tawa firashuhu kadayo ni Aisyah wa tawa firashuhu nya mana na wa tawa firashuhu na yakni laisa hunaka naumun fil firas amengka mo masuk asrul awakhir na sunabi na dikenai upodog si kaning kanu bagi kanan tu atenger na natarata tu nambe sababin ini dayu inyame tu na tangkanin I sumangabenin. Qala al ulama yakad dayu mga ulama kana sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan walakin ijtihaduhu fil asril awakhir min Ramadan aksar min ijtihadihi fi baqiyati Ramadan. Nyaka dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tiu mga ulama na pamike sa kaning kanu uyan Ramadan. O na supamikenin sa kanu asrul awakhir sabung kanu uyan Ramadan na maraki atau kamabagi ipamikenin kanu sayako kanu asrul awakhir kanu gay no mga Ramadan. Wa ahya laylahu nanggo uyaganin sumagabinin wa aykaza ahlahu nanggo pamukonin sumanga pamilyanin wa anha qalat hadis pun nakabunbun gani Aisyah bidaw ni Aisyah kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhlitu al-ishrina bisalatin wa nawmin wa idza kana al-asru shammara wa sadda al-mi'zar. Nyakung kaden Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ti Aisyah nagpadat sa kanu ikaisa taman sa kanu ikadopu na pajimuanin bisalatin wa naumin kajambayang nanggo katuyog. Nyarin makna natamuyog jambayang fa idza kana al-asru shammara wa sadda al-mi'zar amen kamo masuk asrul awakhir na sammara ay jadda mamigay sa kanin wasaddal mi'zar nanggu ilutanin susabitanin nyanin makna na arnanto na nyaba magitikap sa kanin. Babi hazihil ahadis nadaim kanun tuba ang mga hadis na abit tanuan to dalilun ala fadilati hazihil asr idalil sa kanu kebihan nunamba asrul awakhiranan lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fihi aksar mimma yajtahidu fi ghairihi. Sebabin sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanyaning keadaan na bamikay sa kanin samba sa kanu asrul awakhir sa nyapa sa kabamikanin nabira kanu asrul awailan tu nanggo asrul awasit. وهذا شامل للاجتهاد في جميع أنواع العبادة من صلاة وقرآن وذكر وصدقة وغيرها. So gabakin sa amba sa asrul awakhir na nasakop o kabamikal na iskop o kabamikal fi jami'i anwa'il ibadah yangun simba kan wallahu ta'ala gamanat sa kajambayang kadahajud wa Qur'anin nanggo kabate sa Qur'an wa dhikrin kataram sa Allah Ta'ala wa sadaqatin kapanaraka wa gairiha nanggo susayakun wa di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nanggo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana nanyaning kaden yahyi lailahu na uyaganin sumagabinin bil qiyam sanyanin iuyag nyanin indiaga nyanin sa papan ari katu na bil qiyam tahajjud wal qiraah nanggo kabatiya wa dzikr bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihi itu bakataram
nu pamusungan nanggu sudila nanggu suucukuan lisarpi hazihi layali sabab sakanu kapuyu nu nambah magabi asrul awakhiranan wa talabal li lailat qadar nanggu tuntutin sakanu lailatul qadar allati man qamaha imanan wa ihtisaban atayin nanteni dindag tamindag sa paginugutin kan wallahu ta'ala sa lailatul qadar nanggu apin nag ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi ampunun wallahu ta'ala sekanin sumanga dosan tu anona pad akadusanin wa min khasaisi hadhihi al-asr anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fiha sepud ang mga khasais unamba asrul awakhir banan na sabanay banan sunabi nanyaning kaadan na mag-i'tikaf sa kanin samba wal i'tikafu luzumul masjid litafarruq li ta'ati Allahi azza wa jal so pidawa al i'tikaf na luzumul masjid kapirmamintis sa masjid nyay manana per akhasais unamba asrul awakhir na sunabi na bagi i'tikaf tatap sa kanino sa masjid sa nyaning kahanda na kapanggabak kapatuyan sa palitiyakan ng Allah Ta'ala. Wa huwa minas sunanis sabita bi kitabillah wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Gabakan niya kabagi atikaf na perinya as-sunnah anayabit sa kanu kitab Allah Ta'ala Quran wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam nanggo nayabit kanu hadis unabi. Siya sa Quran kala Allah Ta'ala pidawnu kanan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Surat Baqarah 187. Dino dagapura panhunna sa mga kaumano wa antum aakifuna fil masajid sa sakanu na bagya atikaf kanu yu sa masjid nyanin mana na pabirmamint kanu sa masjid sa nyano pungguan pedarmanus kanan nagupanggabag kanu sa mga palitiyakan Allah Ta'ala. Toba isya sa kitab wa takapan nabi surah siyaman sa hadis na surah Rasulullah SAW na nag-i'tikaf sa kanin wa takafa ashabuhu ma'ahu wa ba'dahu nag-i'tikaf bun sa mga sahabatin at tagaprano nabi nang gusto mga sahabat na taga ko Rasulullah SAW na pinggabag kinipidawan niya al-i'tikaf paan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an hadith anak wakid kani Abi Sa'id aswatan karnan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam i'takafa al-asr al-awwal min Ramadan thumma i'takafa asr al-awsat thumma qala inni a'takifu al-asr al-awwal altamisu hadhihi al-laila thumma i'takafa al-asr al-awsat thumma ataitu faqila li innaha fil asr al-awakhir faman ahabba minkum ayatakifa falya'takaf. Why? Saban-saban ni Rasulullah SAW tigi Said al-Khudri na nag-i'tikabun sa kanin sa kanu asrul awal min Ramadan. Niya manana ikanatsa ikay sa taman sa ikasapu. Muli santo na nag-i'tikabun sa kanin kanu asrul awsat. Niya managmanatsa ikasapu taman sa kanu ikadopu. Summa kala muli santo na pidawnin inni a'takifu al-asrul awwal altamisu hazihi al-layla. Saban-saban na sa akin na nag-i'tikaf ako kanu asrul awwal sa nyami ito na pangani ko ato kad tudayok ko kanu namba magabi. Muli santo na nag-i'tikafon sa kanin sa muli santo tingin na nag-i'tikaf ako po kanu asrul awsat. Summa ataitu pakilali muli santo na nakatingguma sa aki yakni al-malaika sa mga malaikat wakilali sa pidawno malaikat sa aki innaha saban ay lailatul qadr isu lailatul qadr tigo malaikat bil asrul awakhir na siya sa kanu asrul awakhir waman ahabba minkum then kalinyan malinis ay kanu magi-i'tikaf falyatakif na sambay man takab na magi-i'tikaf sa kanu asrul awakhir. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-asrul awakhir min Ramadan hatta
tawaffahu Allah azza wa jal summa takafa azwajuhu min ba'dihi. Hadith pun nakabungkan ni Aisyah bidau ni Aisyah saban-saban sunabi na bagi i'tikaf sekanin kanu asrul awakhir kanu uyan Ramadan pinda hatta tawaffahu Allah tamansa dapan sekanin matai na pingga bekin ika bagi i'tikaf niya sa kanu asrul awakhir ti Aisyah moli santuna nagi i'tikaf bun sumanga kayumanin kanu ulyananin. Wai. Wakala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah la a'lamu an ahad minal ulama khilafan anna al-i'tikafa masnun. Bidauni Imam Ahmad bin Hanbal datingin katawangku ay sapan bungkan mga ulama khilafan asimurang sa kanu bidawanya kabagi i'tikaf masnun na sunatin niya. Wal maksudu bil i'tikaf nya maksud kahanda sa kanu kabagi i'tikaf na inqita'ul insan anin nas liyatafarraga li ta'atillah bi masjid min masajidihi talaban li fadlihi wa sawabihi wa idrak lailatul qadr. Na nya kahanda sa i'tikaf na padabaran no manusia so mga mamakaangga kanu mga tao padabaran no tawan to bagi i'tikaf so mga gawakinan to araka pantagin kanu tau sanyanin petuanan na simba kanu Allah Ta'ala sa masjid bun kanu mga masjid sa nyame to na talaban di fadlihi tuntutin kanu kewihan nanto kanu asrul awakhir nanggo wasawabihi nanggo bahasan tu wa idrak lailatul qadr nanggo tuntutin sa masotin masampenin ilailatul qadr. Walidzalika yanbaghi lil mu'takif ayastaghilla bidzikri wal qira'ah was salah wal ibadah. Sebab samban na det kanu tau bagi i'tikaf nyanin tuanan nakatarem nanggu kapati sa Quran nanggu kasambayang nanggu kasimba wai wa ayyajtaniba ma la ya'nihi min hadisi dunya janggilanin ban kambitia kajewung saraka taganin bun abitia akadudunyai. Wala ba'tha ayatahaddatha qalilan bihadis mubah ma ahlihi aw ghairihim li maslahatin dabun mawagi kenabun mawag imbitia ka sa Peru sa mga bitia aga pakai sekanu mga pamilyan ka nang gusaya ko sa kanin limas lahatin amin ka magkagapya. Siya taman, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.